however they can't do what they used to do before. This is la yasma'una. They cannot go and eavesdrop to al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la, the malaika of the higher level, upper heights. جی سر. امام عاصم کی روایت جو ہے یہ صاحب جو قرآن ہیں ان کے لحاظ سے وہ سین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نہیں سین کو تیز نہیں پڑھتے. وہ تا کو یہ صرفی قاعدہ ہے, سین سے بدل کر سین میں ادغام کر دیتے ہیں. تو امام عاصم کی قرأت یہ لا یسمعون ہے, لیکن دوسروں کی قرأت سمیع یسمعو سے لا یسمعون ہے. وہ سین مشدد نہیں, سین پر جزم کے ساتھ لا یسمعون الملأ الاعلی. مگر عاصم کی قرأت, حمزہ کی قرأت لا یسمعون تشدید کے ساتھ ہے. وہ اس کی صرفی گردان میں نے بتائی کہ تسمع یتسمعو تسمعن سے لا یتسمعون تھا, تو تا کو سین سے بدلا اور سین کو سین میں ادغام کیا تو یتسمعون بن گیا یسمعون. تو اس کے معنی کوشش کرنا. تو وہ اوپر جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, یعنی ان کو بہت ڈر لگتا ہے اوپر جاتے ہوئے, بڑے ماں مصیبت سے وہ اوپر چلے جاتے ہیں, لیکن فوراً پٹائی ہوتی ہے, مارے جاتے ہیں. تو یہ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. they are being pelted from every direction. ہر طرف سے ان کو مار پڑتی ہے. they are being pelted from every direction with Allah Pak has said دحورا ولهم عذاب واصب. repelled. دحرا means طرد, جھڑکنا, دھٹکارنا, بھگانا. so they are repelled and thrown away, and ولهم عذاب واصب, for them is eternal punishment. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب, meaning they cannot hear except for the one who snatches something, then a flaming spark pursues him. إلا من خطف الخطفة, خطف يخطف خطفا means uchak lena, to snatch something and run away. So the one who snatches something اور چپ چاپ سے جلدی سے کچھ سن لیتا ہے تو پھر فأتبعه شهاب ثاقب, ایک شہاب ثاقب اور جلتا ہوا ستارہ فلیم اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, تو یہ اس کو جلا کر کے بھسم کر دیتا ہے. شہاب ثاقب, as we mentioned, Imam Qurtubi rahmatullah alayhi also writes, the stars are of two types. Some stars which set in their places, and other small stars which move around as well. So one interpretation could be that these small stars are shot at them. Another interpretation is not the whole star, but some flames from those stars are shot at them. Hazrat Maulana Idris Kandalvi rahmatullah alayhi writes that the star's example is like atishi shisha, magnifying glass. So if you put magnifying glass in front of sun and leave it, then after a while there will be fire in beneath. So the stars are like the magnifying glasses. The rays of the suns fall on them, and sometimes Allah subhanahu wa ta'ala, brings some flames out of them, and they are struck on those jinns and shayateen who attempt to go up there and eavesdrop. So not the whole star, but some flames from those stars are shot at them. Sometimes we hear about these meteors falling on the earth. Well, it could be these meteors, these shooting stars, and it could be something else. Allah knows best. So, and these happen on a regular basis. Sometimes, both hote hain. But however, Allah subhanahu wa ta'ala has protected this earth in such a manner that they fall in the oceans. They don't fall on the earth, because if they were to fall on the earth, then روزانہ کہیں نہ کہیں حادثہ ہوگا. تو اللہ پاک نے زمین کی حفاظت کی کہ وہ سمندر میں گر جاتے ہیں, سائڈ پر چلے جاتے ہیں, وہ زمین پر نہیں آتے ہیں. تو اللہ جب چاہیں گے تو زمین پر بھی گریں گے, لیکن اس وقت اللہ نے زمین کی حفاظت کی ہے. تو ان کے اوپر شہاب ثاقب مارا جاتا ہے. جی فلکیات کے جو ماہر ہیں وہ نیچے جو شاور ہے اس کو شہاب ثاقب سے علیحدہ رکھتے ہیں. اچھا, شہاب ثاقب جو ہے خود اس اسٹار سے ایسے جیسے آپ نے کہا میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے, تو اس سے ایسے شعائیں نکلتی ہیں جو لائٹسٹ میٹل جو کاپر ہے اس کا ایک راؤنڈ ہو جاتا ہے, تو اس سے جب جل جاتا ہے تو اتنا زبردست اس کو چسکا لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اچھا, تو اس کو کہتے ہیں دی اسٹار ڈائز, ڈیتھ آف سٹارز. تو یہ ہے الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. اب یہ جو آیتیں ہیں نا, فاتبعه شهاب ثاقب, اور جلا کر بھسم کر دیتا ہے, یہ جنات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے. اور جو جن والے ہیں وہ ان آیتوں کو بہت پڑھتے ہیں. ویسے it's in one hadith as well that once Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was brought this child who had some
effect of jinn or whatever, and it used to overcome the child morning and evening, and in the mornings and in the evening. Other time the child would be alright, but something would happen to him, he would go berserk in the morning and evening. So he was passing by, and this lady approached and he said, Ya Rasulullah, something wrong with my child. He was on a journey, so she came, in that village from which he was passing by. So Prophet ﷺ would bring him here, and he recited Manzil. Manzil, usme ye ayat hai usme. In there is Surah Fatiha, beginning of Surah Baqarah, Ayatul Kursi, Aman al-Rasul, Shahid Allahu annahu la ilaha illahu, Qul Allahumma malikal mulk, and then Qul id'ullaha wid'ur rahman, afa hasibtum annama khalaqnakum, and then was-Saaffat, and then huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wash-shahada, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni, and then 4 quls. So the manzil is comprised of more or less these verses. There might be some which I might have missed out, like inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard, but these are the general verses of manzil. So the hadith is in Musnad Ahmad from Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, that Prophet ﷺ recited these verses and blew on that child, and he said, now keep an eye on her and give me his report when I return. So when Prophet ﷺ was returning, he stopped there and asked the lady, how is your child now? And she said, Ya Rasulullah, since you blew on him, everything has disappeared. कुछ हुआ नहीं था। एक और रिवायत में और भी है डॉक्टर साहब, एक बच्चे को हुजूर ने पढ़कर दम किया तो उसको कै हुई, फौरन उल्टी हुई, और उस उल्टी में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा जैसा निकला और भाग गया। तो ये भी है एक रिवायत के अंदर। तो ये जिन जो है समटाइम्स वो बदन में घुस जाता है, फिर उसको निकालना पड़ता है, लेकिन ये फील्ड जो है बड़ी ट्रिकी फील्ड है, इसमें जाने का नहीं। ये आमी लोग जो होते हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ने का। ये रुकिया 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 रुकिया, आजकल लोग तस्बीह पढ़ते हैं रुकिया की, लेकिन ये आम तौर पर जो आमिल होते हैं वो बहुत पैसे लेते हैं, कंगाल कर देते हैं। वो ग्राहक देख करके पुड़िया बनाते हैं कि ये कितने का है, 500 वाला है, 1000 वाला है, 2000 वाला है, उसके हिसाब से। अब उसको ऐसी ऐसी बातों में चक्कर देते हैं कि उसको वो बेचारे को और ज्यादा वहम में डाल देते हैं। औरतों को बहुत फंसाते हैं। वो कभी तो कहते हैं कि भाई आपके साथ तो 900 जिन लगे हुए, अरे 900 जिन मर गया, 900 जिन वो फंस गया। उसको निकालने में ऐसे वैसे नहीं निकलेंगे 900 जिन, इसको तो टाइम लगेगा साहब, आपको आना पड़ेगा और इतनी दफे आना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फुला डिमोकरा। अब वो पैसे पे पैसे, मुझे सब कुछ कर लो, जल्दी कर लो। अच्छा, और पब्लिक जो है देयर ईमान इज सो वीक डॉक्टर साहब कि इफ दे कम टू अस एंड वी से चेक देम एंड वी से भाई देयर इज नथिंग रॉन्ग, यू नो, इट्स समथिंग मेंटल, जस्ट गो टेक सम डिप्रेशन मेडिसिन, कहते हैं ये मोर सबको कुछ नहीं आता है। और दूसरे के पास जाए, उसने कहा वो आपको 100 जिन है और ये है, टाइम लगे, हाँ ये मोर सब। अब देखो जो सही बात बोलता है उसको कहते हैं कुछ नहीं आता, और जो झूठ बोल रहा है उसके ये बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि पब्लिक की मेंटालिटी ऐसी हो गई है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इस चक्कर में जाने का ही नहीं। में जो जाता है वहम की दुनिया में इतना दूर निकल जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये हमारे मौलाना बिलाल साहब के पास से बहुत चक्कर आता है, औरतें बहुत आती हैं वहाँ पर, ऑफिस में बैठी रहती थी और ये हजरत भी और सब दम शम सब चलता था उनका। मौलाना फरमाते इतने साल से मैं करता हूँ, शायद और नादिर हज़ारों में कोई एक सही केस होगा, वरना सब जो है वो बेचारे मेंटल डिप्रेशन के मरीज होते हैं, वरना और कुछ नहीं होता। किसी के बेचारे को शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, डिप्रेशन हो जाता है, तो फिर वो कह देते हैं कि भाई वो जिन्नत लग गया, जिन लग गया, जिन लग गया, जादू हो गया, जादू हो गया। मौलाना फरमाते एक दफ़े सिर्फ कहते हैं, एक दफ़े कोई आई हुई थी और उसको सचमुच था, तो मौलाना के रूम में तो वहाँ बैठी हुई है, मौलाना बड़ा बड़ा टेबल था ना वो पुराने रूम में, तो उस टेबल के उस तरफ मौलाना साहब और इधर जो है 2 कुर्सियाँ थी, तो उस पर एक वो खातून बैठी हुई हैं, उसके हस्बैंड बैठे हुए हैं और कुछ लोग भी बैठे हुए थे। अब मौलाना साहब कुछ मुझसे बात करते हुए कुछ पढ़कर धम किया, तो इतने में वो हाजिरी हो गई, वो जिन आके करके उसकी आंखें लाल लाल खड़ा हो गया और इधर घूरने लगा, तो वहाँ जितने बैठे सब भागे, पूरा कमरा खाली, और एक बेचारा आदमी था वो फ्रीज हो गए, उन्हें इधर ही लेने
बिल्कुल फ्रीज हो गया, हिले ही नहीं, और ये जो है और खड़ा होकर जाए तो मौलाना बिलाल साहब भी है क्या मुसीबत है, बैठ जा तेरी, नहीं मैं मारूंगा आपको, मारूंगा तो इधर आज मैं भी आज दिन चले मौलाना आज मैं तेरी खबर लेता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए गड़बड़ सड़बड़ की, फिर मौलाना बिलाल साहब बैठ इधर, तो बैठी, उसके बाद फिर उसको मौलाना साहब पढ़ा दमशम किया, वो तू जाता है कि नहीं निकलता है कि नहीं, खैर बिगाड़ देता हूँ वरना, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो बस वो गया और थोड़ी देर में उसकी वो कैफियत ख़त्म हो गई। तो वो बाज़ केस ऐसे सही होते हैं, तो उसमें बहुत रेयर, हज़ारों में एक केस ऐसा होता है, वरना आमतौर पर ऐसा होता नहीं। वो होता क्या है, जिन जो है ये भी इनको शौक़ होता है, मज़ा आता है इनको, जैसे बच्चे मस्ती खोर होते हैं ना, चिपटी देते हैं इसको, कभी उसको मारा, कभी उसको यूँ कोहनी मार दी, किसी को लात मार दी, किसी की चीज़ चुरा ली, किसी की कोई चीज़ खा गए, बिस्किट खा गए, चाय पी, और हाँ मिस्चीफ। तो these jinns they also sometimes like making mischief, और जो आदमी कमज़ोर होता है ना उसको वो सताते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हो मेंटली तो उसको they don't touch him, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है ना मेंटल। वैसे आज तेरी खबर ले, जैसे मौलाना बिलाल साहब जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी हो तो वो उसको नहीं छेड़छाड़ करते, तो वो उससे डरते हैं। लेकिन जब आदमी कमज़ोर हो जाए, तो उसको और ज़्यादा सताते हैं, और वो उसको चाबी देने में और मज़ा आता है। फिर वो वक्तन फ़वक्तन उसके पास आते हैं, छेड़ते हैं, और पता नहीं उसको क्या क्या बेचारे को सताते हैं। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। यू आर स्ट्रॉन्ग मेंटली तो दैट्स 50% जॉब डन। और उसके बाद अगर जिन आया भी तो आप थोड़ा सा 50% काम करेंगे तो वो चला जाएगा, वो उसको भी अच्छा नहीं लगता है। तो मुझको एक दफ़े किसी ने कहा कि आपके घर में जिन है, मैंने कहा क्यों, मेरे घर में जिन क्यों आएगा, मेरे घर में टीवी नहीं, मेरे घर में कोई हराम खाना नहीं, शराब नहीं, कबाब नहीं, हराम चीज़ें नहीं, तो मेरे घर में आकर उसको क्या मिलेगा। वो तो जिन जो जाएगा तो ऐसे घर में जाएगा कि जहाँ पर उसको ये सब चीज़ें मिलें। मेरे घर में तो किताबें हैं, वो किताब पढ़ने थोड़ा आएगा, दूसरी किताबें रखी हुई हैं और है, बस हम तो अल्लाह अल्लाह सूफी जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई और गड़बड़ है नहीं। मेरे घर में क्यों जीना है, मेरे कुछ नहीं है मेरे घर में, अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे डरने का नहीं, स्ट्रॉन्ग मेंटली रहेगा आदमी, कुछ नहीं होता उसको। तो आदमी को मेन चीज़, और अल्लाह का शुक्र है हम तो यहाँ दारुल में भी किसी ज़माने में मैं तो अकेला होता था रमज़ान में, तो पूरी बिल्डिंग का राउंड अकेला चक्कर मारता था, रात को लाइट्स ऑन करने के लिए, फिर सुबह को लाइट्स ऑफ करने के लिए। वो बाज़ लोग डराते घबराते, कोई डरने की कोई चीज़ नहीं है, क्या घबराने का उसमें, कोई डरने का नहीं। आप इत्मीनान से रहो, वो जिन अपना काम करते हैं, उनकी अलग दुनिया होती है, हमारी अलग दुनिया है, तो हम वो छेड़ते नहीं है। वो तो कोई कभी कभार कोई मस्ती वाला होता है तो वो किसी को इस तरह सताने शुरू करता है, लेकिन उसमें भी फिर उसे कुछ होता नहीं है। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है नॉर्मली उसमें वहम ज़्यादा होता है, तो वहम में नहीं पड़ने का। इफ़ यू फॉल इनटू दिस वहम बीमारी देन विल कीप ड्रैगिंग यू। सो ये इस आयत को पढ़ते हैं, ये मुझे इसलिए याद आ गया कि वो YouTube के ऊपर एक वीडियो है, उसमें एक मिस्री है, तो वो किसी मोटे का जिन निकालता है, तो वो उधर उसका वो कैमरा भी रखा हुआ है, वो रिमोट से उसको कंट्रोल भी करता है कैमरा को, और उस पर पढ़ कर के दम भी करता है। तो वो उस पर डर ये आयत पढ़ता है, दुहूरम वलहुम अज़ाबुन वासिब, दुहूरम वलहुम अज़ाबुन वासिब, दुहूरम वलहुम अज़ाबुन वासिब। तो वो फिर सटपटाता है और वो जिन बात करता है, फिर चला जाता है जिन। तो ऐसे आपको बहुत से ऐसे वीडियो भी मिलेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सोर्सिज्म। तो एक्सोर्सिस्ट जो होते हैं, मुस्लिम एक्सोर्सिस्ट, तो वो उसमें उनको वो निकाल लेते हैं। और उसमें मुझे एक बात याद आ गई, वहाँ गया था अपने शिकागो, तो वहाँ मुफ्ती हुसैन कमानी ने सुनाया कि यहाँ पर एक अपना यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, तो वो प्रोफेसर साइंटोलॉजी में था, वो टॉम क्रूज एक्टर है ना साइंटोलॉजी, तो वो उसमें साइंटोलॉजिस्ट था। तो वो ऐसी स्पिरिट्स वगैरह को बहुत बिलीव करता था। तो वो एक दफ़े उसकी क्लास में ऐसे ही लेसन के बाद वो स्टूडेंट से इनफॉर्मल बातें हो रही थी, तो उसने अपने एक मुस्लिम स्टूडेंट भी था, तो उसके सामने ये जिक्र किया कि भाई मैं साइंटोलॉजिस्ट और इस तरह की कोई बातें स्पिरिट्स आती हैं मेरे घर। तो स्टूडेंट ने उसको कहा कि अच्छा तो भाई तुम क्या करते हो? कि मैं कुछ पढ़ता हूँ, बाइबल निकालता हूँ, क्रॉस और पानी और ये और बाइबल में से कुछ वर्सेस, और उसके बाद फिर वो स्पिरिट चली जाती है। तो स्टूडेंट ने उसको आयतुल कुर्सी का तर्जमा लिख कर दिया कि नेक्स्ट टाइम वो स्पिरिट्स आए हैं तो तू इसको पढ़ लेना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावात। इसका तर्जमा, अल्लाह देयर इज़ नो डेटी बिसाइड्स हिम,
He is the alive, he is the sustainer of the world, to him belongs whatever is in the heavens and the earth. And یہ پوری آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تھا کہ یہ تم پڑھ لینا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب کچھ دن بعد اس پیریڈس آئیں تو اس نے وہ سب تیاری کرنے کے بجائے اس کو پڑھا تو سر دے کے بھاگ گئی وہ سارے اسٹوڈنٹ. اب جو ہے وہ حیران ہو گیا. پھر دوسرے دن آیا اسٹوڈنٹ کو بولا یار تو نے کیا لکھ کر دیا تھا مجھ کو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں, قرآن پاک کی ایک آیت لکھ کر دی تھی. کہا میں وہ بائبل اور کراس اور وہ سب پانی وانی لے کر بیٹھا تھا, کتنے گھنٹے میری پوری رات نکل جاتی تھی, 5-6 گھنٹے میرے اس میں ویسٹ ہوتے تھے. یہ تو میں نے 1 سیکنڈ میں یہ پڑھا اور بھاگ گیا وہ. کہ یہ تو قرآن شریف میں. اچھا مجھے دیکھو قرآن شریف اسٹڈی کرنے دو. تو اس نے قرآن شریف کا ترجمہ لا کر اس کو دیا. اس نے قرآن شریف پڑھا, مسلمان ہو گیا. تو اس کے مسلمان ہونے کا سبب آیت الکرسی بنی. تو آیت الکرسی کتنی پاورفل ہے, ہم لوگ اس کے پاور کو سمجھتے نہیں کہ کتنی پاورفل ہے آیت الکرسی. تو کبھی بھی کوئی بھی خوف کی بات ہو, ڈر لگے, کچھ بھی ہو, آپ آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھو. اگر فائدہ ہو 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, 5 دفعہ, 6 دفعہ, 7 دفعہ, 10 دفعہ, سب ختم ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. عام طور پر اکثر یہ وہم ہوتا ہے. کبھی ہم کو ایسی گھبراہٹ چھوٹتی ہے نا, وہ گھبراہٹ وہ جن بھوت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, وہ ہمارے انٹرنل فیلنگس کی وجہ سے ہوتی ہے. میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب قبرستان جاتا ہوں صبح. تو کچھ دن پہلے ایک دفعہ میں گیا تھا قبرستان والے صاحب کی قبر کے پاس کھڑا تھا. فجر کے بعد, ہمارے یہاں فجر جلدی ہوتی ہے, بالکل اندھیرا. ابھی تو بالکل بگننگ ٹائم میں فجر ہوتی ہے. آج 6:10 پر فجر تھی. تو اس کے بعد تو وہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے, اجالا بھی نہیں. تو وہاں قبر کے پاس کھڑا تھا تو ذرا تھوڑا سا اسپوکی سا لگا. تو میں ذرا گھبراہٹ سی چھوٹی. میں تو قرآن شریف پڑھتا رہا. پھر قرآن شریف پڑھ کر پھر ایثار ثواب کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھا. میں نے سوچا یہ کیوں. پھر میں نے نوٹس کیا اصل میں اس دن ہوا تھی تھوڑی, تو ہوا کی وجہ سے وہ پتے ہلتے ہیں. اور پھر بعض قبروں پر وہ لائٹس بھی تھیں, اور بعض قبروں پر وہ گول گول گھومنے والا پھرکی ہوتی ہے نا, تو وہ پھرکی تھی. تو میرے پاؤں کے پاس وہ پھرکی کوئی گھوم رہی تھی ہوا میں, تو مجھ کو ٹچ ہوئی. تو شیطان نے ایسا وہم میں ڈالا کہ وہ جن آئے, یعنی گھبرایا. تو میں تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کوئی خوف کچھ نہیں. پڑھتے رہے اپنا, پڑھ کر کے آرام سے اطمینان سے پورے قبرستان والوں کو ایثار ثواب کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھے, کچھ نہیں. تو یہ آدمی کا ایمان اگر اسٹرانگ ہو, مضبوط ہو, تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن ایمان کمزور ہو, اور آج کل لوگ ایمان کمزور ہے. کیوں ایمان کمزور ہے پتہ ہے؟ موویاں دیکھ دیکھ کر. ابھی ہیلووین آیا ہوا ہے, آ رہا ہے جی. تو اس میں وہ کیا وہ اس کے وہ مووی آتا ہے نا اس کا اسکریم. تو اسکریم کی مووی دیکھیں گے تو اس میں وہ ماسک پہن کے آئے گا کر کے تو بگڑ آ جائے گا. تو اب اس میں وہ گھبرائے ایسے, ہوا چھوٹ گئی ان کی اور چابی ہو گیا اور بھاگے وہاں سے. تو چونکہ ایسی موویاں دیکھتے ہیں, تو جب وہ قبر میں قبرستان میں جائیں گے یا کہیں رات کو اندھیرے میں باہر نکلیں گے تو وہ مووی دماغ میں گھومے گی. تو اسے یہ ہوگا کہ وہ کچھ ہوا میں ذرا پتے ہلے. اگر رات کو 12 بجے کہا جائے کہ وہ ذرا والی بال پچ پر جاؤ نہیں ذرا وہاں وہ لحاظ میں گھس جائیں گے. تو یہ ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے. اگر ایمان اسٹرانگ ہو, مضبوط ہو, تو آدمی کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو آدمی جو پڑھ رہا تھا وہ یوٹیوب پہ میں نے دیکھا, وہ ایک عام آدمی ہے, کچھ بھی نہیں, تھوڑا بہت قرآن اس کو آتا ہے, ٹوپی بھی نہیں ہے, مصری ہے, کلین شیو ہے, لیکن وہ جن نکالتا ہے اس کا, برابر سے نکالتا ہے, جن بھاگتا ہے اس کا, وہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کو. تو یہ سورہ والصافات کی شروع کی آیتیں جو ہیں, اس میں اللہ پاک نے جو یہ ذکر کیا ہے, تو یہ بہت افیکٹو ہے. اور یہ سمجھیے کہ یہ کہا لا يسمعون الى الملأ الاعلى اور ويقذفون من كل جانب. قذف کے معنی شوٹ کرنا, مارنا. تو ان کو زور سے پٹائی ہوتی ہے. تو جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو وہ جن پر وہ بہت بھاری پڑتی ہے, اس کی پٹائی پڑتی ہے, قذف ہوتا ہے اس کے اوپر. اور دحورا ولهم عذاب واصب. دحور کے معنی جھڑکنا, دھٹکارنا. بعض عامل ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ یوٹیوب پر اس دن میں نے دیکھا, تو وہ پانی یہ سب پڑھ کر پانی پر دم کیا ہوا تھا اس نے, اور پھر وہ اس کے اسپرنکلر میں رکھا تھا, اور اس کے اوپر یوں کر کے اسپرنکل کرے تو وہ جن کو بہت تکلیف ہو اس سے, میں جا رہا ہوں, پھر وہ نکل جاتا ہے, جن بھاگ جاتا ہے. تو بعض سچے کیس, بہت ریئر کیس ایسے ہوتے ہیں, وہ اس میں وہ سمجھیے کہ اس لائن میں چکر میں جانے کا نہیں, اپنا ایمان مضبوط کرنے کا, اللہ اللہ کرنے کا, ذکر فکر کرنے کا, اور احادیث میں جو وظیفے آئے ہیں وہ پڑھنے کے. تو اس سے کچھ نہیں ہوگا, سب حفاظت ہوگی. اور منزل از دا بیسٹ علاج. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو اینی عامل, جسٹ ریڈ منزل آن اے ریگولر بیسس. اگر بہت تکلیف ہے تو مارننگ, آفٹرنون, ایوننگ, نائٹ, بار بار 3 میں 3 4 5 دفعے پڑھو. اور تکلیف ہے تو اس کو پڑھ کر کے پانی پر دم کرو, اور جو مریض ہے اس کو پلاؤ. اگر گھر میں کوئی تکلیف ہے تو پانی پر دم کرو اور اس کو والز کے اوپر یوں کر کے چھڑک دو, تو اس سے وہ جو اثرات ہیں وہ چلے جاتے ہیں.
तो ये मंजिल जो है ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कुरानी आयत है और हदीस शरीफ में है, इसलिए बहुत मुफीद है। बहरहाल ये समझिए कि आ गया है जी के जिन्नात के जो जुन होते हैं, हाँ इसीलिए हदीस शरीफ में आया है कि मगरिब के वक्त बच्चों को खुले बाहर रखकर हाँ बाहर नहीं जाने देना चाहिए। छोटे बच्चों को मगरिब, डोंट लेट द किड्स आउट एट मगरिब टाइम, बिकॉज इन्न लिल जिन्नी इंतिशार, because jinns are spread out. That is the time when they go out and they have armies and huge and they are roaming around. And in the jinni khatfatan as well. Sometimes they kidnap some kids as well. So that is why when it's Maghrib time, close to before Maghrib, you should call the kids inside. अब ये हदीस हमको तो पता नहीं थी, हमारे अम्मी को अब्बा को भी पता नहीं थी, लेकिन हम जब हिंदुस्तान में थे तो शाम के वक्त अम्मी हमको घर बुला रहे, चलो अंधेरा हो रहा है घर में आ जाओ, अंधेरा हो जाओ घर में आ जाओ। मालूम ये हो कि many things are common knowledge. So my mother might not know the hadith, but it's the common knowledge and it's from hadith. So ये गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, where is the hadith for this and where is the hadith for that? Sometimes a layman doesn't know the hadith, but what he's doing is the right thing. It's according to Quran and hadith. तो ये लोग वो लकीर के फ़कीर होते हैं, वो हर बात के लिए टेक्स्ट चाहिए उनको, बहुत सी चीज़ें वो टेक्सचुअल एविडेंस से नहीं चलती हैं, उसके लिए कॉमन नॉलेज होता है, एक तवातुर से एक चली आ रही है, बरसों से एक कंटिन्यूस एक चीज़ चली आ रही है, तो वही चीज़ चलती है उसमें। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया कि भाई इन शाम के वक्त हुजूर ने फरमाया जिन्नात स्प्रेड आउट, सो एट दैट टाइम कॉल योर किड्स इनसाइड, ताकि उनकी सेफ्टी हो और हिफाजत रहे। बहरहाल ये यहाँ तक। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु खल्क़न अम्मन खलक़ना, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी जितना पढ़ा उसका तर्जुमा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, by the oath of those who stand in rows, maybe reference to the angels, malaika. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا, and by those who drive sharply and strictly, because this is maf'ul mutlaq, इसलिए उसका तर्जुमा sharply, strictly, सख्ती के साथ। فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا, and by those who recite the reminder, meaning the Quran, or busy themselves in dhikrullah, maybe the angels or the neek salih servants of Allah. Allah is under this oath saying, Inna ilahakum lawahid, without doubt your ilah is only one ilah. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul mashariq. He is the Rabb of the heavens and the earth and whatever is in between them, and the Rabb of the points of the sun rising, the points of east. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib. Surely we have decorated the sky of this world with the adornment of the stars. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِهٍ, and as protection from every rebellious shaitan. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى, they cannot eavesdrop and listen secretly to those angels of the upper higher levels and heights. وَيُغْزَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ, and they are pelted from every direction. دُحُورًا, they are repelled. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ, and for them is eternal punishment. Wasib means da'im, eternal, which will stick to them forever. There are other tafsir as well narrated by Qurtubi, but wasib is da'im is the main one. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ, except, meaning none of them can hear, they cannot hear, except the one who snatches, meaning manages to eavesdrop and overhear something, and then a flaming spark pursues him, meaning and destroys him and finishes him off. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ. Therefore ask them, meaning the mushrikeen, are they more difficult in creation or those whom we have created? إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ, verily we have created them from a sticky clay. فَاسْتَفْتِهِمْ, istifta, question the mushrikeen, ask them, أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا, is it more difficult to create them or those whom we have created? Meaning the malaika. The malaika are huge in size and they have more power. They are created from nur and they move in a flash from one place to the other. Morning and evening malaika, they change their shift in Fajr and Asr, and within a blink of an eye they are up there and down here.
So Malaika are much stronger, swifter, faster in their creation. Jinnat, many jinnat are various, like human beings. Some are weak, some are medium, some are gigantic. So in jinnat as well, some are giants, they are called Dev, Ifrit, and others are medium, others are small, Lallu Panju jinns. So all various types of jinns. So Allah Pak has created them, and Allah Pak created all those creations. So He's creating them more harder, or creating a 6-foot human being. यहाँ पर दूसरी आयत भी लिखी थी ना, हाँ, लखल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन खल्क़िन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून. Creating the heavens and the earth is much greater than creating a 6-foot human being. Look at the sun. Sun is Allah's creation, such a massive, huge creation. So if Allah can create the sun, can Allah not create and recreate a 6-foot human being? This is ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Is it more harder to create these people, or is it more harder to create those things which we have created? Inna khalaqnahum min teenil lazim. These people, human beings, we have created from a sticky clay, meaning which is weak and a substance in comparison to those things which Allah has created. And in some place Allah said ma'im maheen, sulalatim min teen, and salsalim min hamaim masnoon. Various descriptions of that clay and that mud and that soil from which Allah created. So over here, sticky substance, clay, from which they were created. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. However, you are surprised and they are mocking and making fun. وإذا ذكروا لا يذكرون. When they are given advice, they do not take heed. وإذا رأوا آية يستسخرون. And when they see a sign, they begin to ridicule. وقال